Bibi. Pag mga patay Oh, ka, pugi, sa oh. lahat, kailangan malinis ang bibig. Pigupugulo, Pangalawa lo, po, lo, lo. kailangan pag ikaw ay nagpapadede, hindi ka nakahiga. At least po kailangan Lo, mataas lo, ito ay lo, lo, lo. nakatulog. Ang Ila. early baby, kailangan po mas mataas kaysa sa kanyang katawan. Kumbaga dito yung ulo, dito yung katawan. Pag ganun po. Kasi po Bibi. pagka pinadede mo siya ng flat, pwede po siyang, ano, yung mangingitim siya Lo, 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 lo. ma'am. Tapos po, every after nyo magpadede kung kailangan papatigayin mo yung baby, ha? Para po hindi siya, ano. Tapos, Bibi ma'am, ka. newborn screening. Ito ma'am, buong pangalan pinakita po dalawa. Yung newborn screening po na ginagawa, Patingin pa si mama na isang ngiti, anak. Isang ngiti pa, please. Ay. Baby. Isang ngiti pa, may Betty, mama. Sige na. Naligo na nga tayo eh. Ano na? Naligo na. Ano ka? Sama nga papa. Ito na, ito na. Ito na. Naligo ka na. Ito na. Ito na. Ay, ngiti na yan. It's my one. Wala, alam na may camera, oh. Wala. Tagal mo, Papa. Dito lang.
Arsaya Tariq, I baptized you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Feel like a circus running through my mind. Got those sneaky eyes. Tan, 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 ting, 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 ting. Ang musa. Saan mo gusto? Sa swimming pool o sa Jollibee? Saan mo gusto mo na? Saan mo gusto? Jollibee? Jollibee? Swimming pool? Swimming pool? Di mo ma-enjoy yun dahil ano ka pa eh. Arsaya! La! Baba! Gusto mo? Gusto mo? So, hanggang na tayo dyan sa mama. Gusto mo? Wow! Sabi kanina eh. Hmm? 5 4 3 aray ayoko na anak. Yeah. Di ba na ako? It's time for a super fun game. Let's sort these apples by size. Okay. Does this apple go large or small? Sisuan. Na. Ba. Nakadilatin na. Oh, yun. Na. Sisa. Lapag mo. Sarap buhay ah. Nakahiga po. Making each day after year, changing my life with the wave of a hand. Yeah, making each day after year, changing my life with the wave of a hand. Ay, meron.
Tapos na. Say more, say more, say more. Oh, she loves the Christmas cookies. Thank you so much for those delicious cookies. Engkoy pala yan eh. Mo. Tayo si Maisy mo. Tingnan mo ka mo. Tingnan mo ka mo. Oo, tingnan mo ka mo. Why? Inerti ka, inerti. Bu, 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 bu. Shh. Tingnan natin. Inerti ka. Mag-inerti ka nga. Ha? Video ako? Video? 1, 2. Thank you, Rob. Kasi nga eh, gusto niya kunin eh. Wanya. Paus pa rin siya eh. Wanya. Wanya. Tunog yung tawa. Boys na po. Papa. Mama. Papa. Mama. Tuck, tick, tuck, I'm a little Come on. now I'm Baba. 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 Yummy. Nainit na naman. Sorry. Sorry na, sorry na.
Ano oras na tulog na tayo? Asus. Asus. Bawal na pagod si Papa, no? No? Bawal na pagod, na? No? Bawal na pagod, na? Kasi tatampo ka, no? Tuntuan na naman sila. Ba! Yan o. Yan o. Yan o. Ganun na. Alas 12 na. Nga. Wah. Wah. Apa? Apa? Wah. Papa? Wah. Papa? Go, game, baby, game. Ikakrap na lang. Ikrap na lang. Saya. Sao, ito sa Saya. tani. Bibi. Uy. Kasi siya nanood sa ano eh. Saya. Ikot ka game. Saya. Ikaw ang natuwa, hindi ikaw naman kinakausap, pero ikaw natuwa. Ikaw natuwa. Shush, shush, shush.
Bibidyo mo siya? Hmm. Uy! Ba't umiyak yan? Isipon! Little pig went on his knee, and all he could do was to please. Hmm. No, I shall not be your food. Go away and leave me for good. The big bad wolf just laughed. And will he huffed and puffed? And Oh, they were bakit? hopping not so hard, Bakit ba yan? like a card. Ayaw mo na? The little Ano pig na yan? went into the Ano na? next Sagot na yun. Tingnan mo yung point. squeeze like a mouse. Ayaw na. I love you, Tahmid. Chin 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 chin. Chin 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 chin. La 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 la. I love you. I love you. Love you po. Ay, sus. Naglag ito. Malaglag ang baby. I love you, Tahmid. Ching ching ching. Ching ching ching. Ay, bing bing bing. Bakit nakaganyan ka? Ha? Balot na balot? Ano? Balot na balot ikaw? Oh, wow! I see another. Ano? Kaya no? Ganyan. Kabila. Kabila naman. Sorry, sorry. Kaya no, ganyan. Exercise yan, exercise. Sabay na! Hindi lagi nakaganon. Gilid naman, tagilid. Pilay mo, papa mo. Nabibi na. No, papa yan. No, papa yan. No. Bago tayo malis, pa hindi mo na yan. No. No. Bibi. Kunin mo yung gat, painumin na natin. Na. Papa. Jesus. Baka may na mabaho yan. Ingay ni Papa. Jesus. Burp, burp. Na. Yes. Sus. Malum sa tawas na ikaw mo. Liga na. Liga na. Liga na. Liga na. Liga na. Liga na. Kala niya, alis eh. Tingnan mo, may mata. Nakadilat agad ha. Liga na. Alis kayo? Ano? Bomba na. Bomba na. Oh, tawang silong niya, no? Oh, yeah. Papa! Mama! Brrrr. Papa! Mama! I love you! Ingay ng papa, ingay. Nya. Ingay. Antok ka ba? Sige, antok ka pa. Antok ka ba? Ha? Sige, tulog ka pa. Tulog ka na. Sige na. Sige na, tulog ka na. Istip na. Pikit na. Disturbo mo lang talaga siya. Ano oras na natutulog na? Baby, ano oras? Tarik. Baby ko. Ito na lang, natulog si Papa na. Kung hindi, ay. Na.
Di ba umiiyak yan, di ba sa kinakausap eh? No. Bibi ka. No. Bibi. I love you. Ah. Si Papa, oh. Oh. Di pa antok ang baby ko na. Saya. Arsaya. Baby. Puyat tayo, puyat. Ha? Puyat tayo, puyat.